हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 8th क्लास रो समस्त पिलामानंकु शुभेच्छा और शुभकामना जहाँकि तुम बोर्ड परीक्षा जो क्वेश्चन आसो ता आसीगला एवं लक्ष्य कर क्वेश्चन गुड़ी को जहाँकि अनेक पोएम आउ पैसेज को नहीं क्वेश्चन गुड़ी प्रस्तुत होती ग्रामर अच्छी सब देखी दियो यहीपरी प्रश्न परीक्षा आसो। तेबे एक नंबर अच्छी रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। प्रथमे पोएम टी को पढ़िबो तापर जो क्वेश्चन अच्छी तले तार उत्तर देव। तार देख एठारे बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज बट क्लाउड्स दैट सेल across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you place, but the bow that breathes heaven over the tops of trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. तार जो पोएम डेला तार क्वेश्चन तले अच्छी लक्ष्य कर प्रश्न गुड़िक बहुत इजी अच्छी तेरे तू निश्चित कर कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स 1 into 3 = 3 मार्क्स। तीनोटी क्वेश्चन अच्छी जहाँकि 3 मार्कर एयर अच्छी शिप्स सेल ऑन द डैश भल भाव पॉइंट को पढ़ो जहाँ तुम आंसर को ठीक बाहर कर डैश रे कौन हम शिप्स सेल ऑन द सीज समुद्र हम पानी जहाज केउंटी चले समुद्र चले देयर आर ब्रिज ऑन द डैश ब्रिज ऑन द रिवर्स आईडी जो अच्छी रिवर्स हम देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स तापर सी अच्छी डैश बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई माने पृथ्वी रु आकाश पर्यंत बा भूखंड रु आकाश पर्यंत बिल्ड्स तैयारी करते गोटे रास्ता कौन से ऑप्शन देखिबो कौन अच्छी कित रास्ता तैयारी करे बो माने इंद्रधनु जहाँकि पृथ्वी पृष्ठर कौटी आकाश को छुईला पर गोटे रास्ता तैयारी करता है। तापर प्रश्न अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स 1 into 3 = 3 मार्क्स। तीनोटी ए बी सी अच्छी 3 मार्क जहाँकि बोट्स एंड शिप्स आर कंपेयर्ड टू डैश बी अच्छी रिवर्स एंड सीज आर कंपेयर्ड टू डैश सी अच्छी रेनबो इज कंपेयर्ड टू डैश। ताल तुम निश्चित करीपरी प्रश्न तुम परीक्षा आसो। ये हूँ सैंपल क्वेश्चन जहाँकि बोर्ड द्वारा जोगे दिखाई प्रश्न तुम परीक्षा आसो भल भाव प्रैक्टिस कर विशेषकर पैसेज आ पोएम आसो से क्वेश्चन यहीपरि आसो तुम से पोएम कि पैसेज रु देखी ठीक भाव लिख लक्ष्य कर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये अच्छी हाउ आर क्लाउड्स कंपेयर्ड टू बोट्स 2 मार्क्स अच्छी 2टी सेंटेंस लिख किपरि बादल गुड़िक तुलना कराई क्या सहित बोर्ड सहित तुलना कराई। बी अच्छी व्हाई द रेनबो कंपेयर्ड टू ए रोड 3 मार्क्स अच्छी सेपरि 2टी कि 3टी वाक्य लिख कहीं रेनबो बा इंद्रधनु को रास्ता सहित तुलना करा जाइछि। सी हला द रेनबो इज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल हु सेड दिस एंड व्हाई 3 मार्क अच्छी से 3टी वाक्य लिख 2 नंबर लक्ष्य कर 2 नंबर प्रश्न अच्छी रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एठारे पैसेज टी तापर तार क्वेश्चन अच्छी से पैसेज को देखी क्वेश्चन गुड़िक कर एयर पॉल्यूशन अक्वायर्स व्हेन हार्मफुल गैसेस स्मोक एंड केमिकल्स मिक्स विथ द एयर वी ब्रेथ। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर vehicles, factories, burning garbage and use of fuels. Air pollution makes the air dirty and unsafe for living beings. It can cause breathing problems, asthma,
headaches and irritation in the eyes. Plants are also affected because polluted air slows their growth and damages their leaves. Air pollution can also contribute to climate change, which is turn causes extreme weather conditions. To reduce air pollution, we must use public transport, plant more trees, and avoid burning waste. Everyone must work together to keep the air clean and protect our environment. Read the following sentences carefully. Write T for a true statement and F for a false statement. 3 ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ତିନୋଟିଆଙ୍କର ତିନିଟା କଲେ 1 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ। ଏର ଅଛି ବର୍ନିଂ ଗାର୍ବେଜ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଅଛି। ବିର ଅଛି ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ପର୍ସନାଲି ଭେହିକଲ୍ସ। ସି ଅଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାର୍ବେଜ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ପର୍ସନାଲି ଭେହିକଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଭୁଲ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଦେବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେପରି 3 ମାର୍କ ଅଛି, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍? ବିରେ ଅଛି ମେନସନ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ସିରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ସୁଡ୍ वी टेक टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ताले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से पैसेज रु एटी 2 मार्क, एटी 3 मार्क, एटी 3 मार्क अछि। एयर अछि व्हाई इज एयर पॉल्यूशन हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। बी अछि हाउ डज एयर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। सी अछि व्हाई इज प्लांटिंग मोर ट्रीज इम्पोर्टेंट। मेक सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। एनी टू मार्क अच्छी जेकोसी दुईटी को नहीं कौन कर सेंटेंस तैयारी कर प्रोटेक्ट सोर्स अफेक्ट जेकोसी दुईटा भितर नहीं तुम सेंटेंस तैयारी कर। 3 नंबर देख कौन अच्छी रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पोएम टी को पढ़ो, गोटे पोएम देला, गोटे पैसेज देला, तापर गोटे पोएम अच्छी यहीपरी प्रश्न पिला माने तुमर जो अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा हे यहीपरी आसो। ताले आई कैन गेट थ्रो ए गेटवे विदाउट एनी की एंड स्ट्रिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री। आई कैन ड्राइव द स्टॉर्म क्लाउड्स एंड shake the tall towers or steal through the garden and not whack the flowers। ताले आंसर द क्वेश्चंस से पोएम रु 6 मार्क अच्छी, 6टी क्वेश्चन अच्छी 6 मार्क। ताले हु कैन गेट थ्रो ए गेटवे, हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम। सी अच्छी व्हाट कैन द विंड स्ट्रिप। डी अच्छी नेम टू डिस्ट्रक्टिव actions mentioned in the poem। ताले what can the wind shake। 6 नंबर अच्छी name two gentle actions mentioned in the poem। तार answer the questions 3 मार्क अच्छी, 1 मार्क अच्छी। how the wind is both strong and gentle। बी अच्छी why is this wind so destructive। the right rhyming words for the following words and make sentences using the rhyming word। 2 मार्क अच्छी। एटी शेक रो rhyming word कौन हम एकापरी सुविधा एकापरी शेषटी शुभुव जहाँकि शेक रो मेक कर टावर है फ्लावर कर ताले एटी मेक आ फ्लावर को लेकिन दुईटी सेंटेंस लिखिबो जहाँकि प्रश्न देछि मेक सेंटेंसेस यूजिंग द रेमिंग वर्ड। रेमिंग वर्ड जहाँ ताकू नहीं सेंटेंस तैयारी करिवो। ताले आंसर द क्वेश्चंस
କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ବି ଲାଇକ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ହାଉ, ଏଠି 2 ମାର୍କସ୍ ଅଛି। ବିରେ ଅଛି ରାଇଟ୍ 2 ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଏ ଗାର୍ଡେନ୍। ସେହିପରି ଏଠାରେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାସେଜ୍, ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାସେଜ୍, ଏହିପରି ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାପରେ ମେକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜିଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏନଫ୍, ଏଠି ଆରାଉଣ୍ଡ, ତାକୁ ନେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାର ଆସିଗଲା, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍, ଏଠି 2 ମାର୍କସ୍ ଅଛି। ଟେନ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତୁମେ କରିଥିବ ବା ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ ଏଠି 2 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଦିଆହେଇଛି ସି ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହର୍ ହୋମୱାର୍କ, ସି ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେବ? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଆଖି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସି ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ହାବ୍ ହାଜ୍ ବସିବ ଏବଂ ଭର୍ବର ତୃତୀୟ ରୂପ ଯାକି ଇଡିଏନ୍ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ସି ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ସେହିପରି ବି ଦେଖ, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟୁମୋରୋ, ଦେ ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ ଥିଲେ କେବଳ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ୱିଲ୍ ବି ଯେହେତୁ ଅଛି, ୱିଲ୍ ଥିଲେ ହେବ, ୱିଲ୍ ସାଲ୍ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ୱିଲ୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବଂ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ମନେ ରହିଲେ କି? ତାହେଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟୁମୋରୋ। ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଟେନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ତାର 3 ମାର୍କସ୍ ଅଛି। 3ଟି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣ୍ ଦେଇଛି। ରୀତା ୱାକ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ early in the morning, she sat dash a bench to read her book, birds were flying dash the trees। ତ ରୀତା ୱାକ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ early in the morning, କ'ଣ କରେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଇନ୍ ହେବ ନା ଇନ୍ ଟୁ ହେବ? ମନେ ଲାଗି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ early in the morning, ନହେଲେ in the garden early in the morning। তাহলে এটি সি স্যাট ড্যাশ এ বেঞ্চ টু রিড হর বুক, সি স্যাট এ বেঞ্চ, বেঞ্চ মানে ପିଲାମାନେ ଯଦି ହାତ ଥିବ ସେ ବେଞ୍ଚର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ ହେବ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ ହେବ। ଯଦି ହାତ ନଥିବ ସେ ବେଞ୍ଚର, ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ସେ ବେଞ୍ଚଟି, ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ? ଇନ୍ ହେବ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ ବସିବ। ଯଦି ହାତ ଥିବ ତାହେଲେ ଇନ୍ ବସେଇବ, ଯଦି ହାତ ନଥିବ ପ୍ଲେନ୍ ବେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡେନରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ ବସେଇବ। ଏ ବେଞ୍ଚ ଟୁ ରିଡ୍ ହର୍ ବୁକ୍, ବାର୍ଡସ୍ ୱେଆର୍ ଫ୍ଲାଇଂ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, କ'ଣ ହେବ? ଓଭର୍। ଏଠି ଅନ୍ ହେବନି, କାରଣ ଲାଗିକି ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗଛର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଓଭର୍ ହେବ। ମନେ ଲାଗି ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ କଲମ୍ ଏ ବାଇ ମ୍ୟାଚିଂ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ଡ ଇନ୍ କଲମ୍ ବି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଡିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ସି ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ 6 PM, ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦ ସୁଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ 2 friends। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଥିବ ସେଟା କ'ଣ ବସିବ? ଏଠାରେ ବିଟୁଇନ୍ ବସିବ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେବ, ବିଟୁଇନ୍ 2 ଜଣ। ଯେତେବେଳେ 2ରୁ ଅଧିକ ଆସିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏମଙ୍ଗ ଲେଖିବ। 2 ଜଣ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖ, ସେତେବେଳେ ବିଟୁଇନ୍, ଯେତେବେଳେ 2ରୁ ଅଧିକା ବା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସାରା ଯଦି ହେଉଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏମଙ୍ଗ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ତାହେଲେ ଏମଙ୍ଗ ବସେଇବ, ନଚେତ୍ 2 ଜଣ ଥିଲେ ବିଟୁଇନ୍ ବସେଇବ। ତାହେଲେ ସି ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ 6 PM, 6 PM ଆକୁରେଟ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବସେଇବ? 8 ବସେଇବ, ହେଲା। ଆକୁରେଟ୍ ସମୟ 6 PM, at 6 PM। ଦ କ୍ୟାଟ୍
ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଡ଼ିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, କେଉଁଠି ଛପିଛି ବା ଲୁଚି ରହିଛି କେଉଁଠି, ଅଣ୍ଡର, ଅଣ୍ଡର ଏ ହେବ ୱାନ୍ଟି ହେବ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ୍, ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଛପି ରହିଛି କିଏ, ବିଲେଇଟି। ମନେ ହେଲା କି ଏପରି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଚାଲାକରେ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହିପରି ଆସିବ। ତାକୁ ଇନ୍, ଆଟ୍, ଅନ୍, ଅଣ୍ଡର, ବିଟୱିନ୍, ବେନିଥ୍, ଓଭର, ଏଭବ୍, ବିଲୋ ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେ ଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ 1 ମାର୍କ, ଦି ହୋମୱାର୍କ ୱାଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ୟାସିଭରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭରେ କରିବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହ୍ୱେଦର ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ପ୍ୟାସିଭ୍, 1 ମାର୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ୟାସିଭରେ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭରେ ଅଛି। ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଡ୍ ଟୁମରୋ, ୱିଲ୍ ବି ବସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଇଏନ୍ଜି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପ୍ଲେଇଂ ନ ହେଇକି ପ୍ଲେଡ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ପ୍ୟାସିଭରେ ଅଛି। ମନେ ହେଲା କି ଇଏ କେଉଁଥିରେ ହେବ, ପ୍ୟାସିଭରେ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯାଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାସିଭରେ ହେଲାବେଳେ V3 ଲାଗେ, ଭର୍ବର V3 ବା ତୃତୀୟ ରୂପଟି ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ରୂପ ବସେ। ତେଣୁକରି ୱିଲ୍ ବି ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ହେବା କଥା, ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଟା କ'ଣ ହେବ, ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲେଇଂ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ପ୍ୟାସିଭରେ ଅଛି। ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ରିଡ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଏନି 3 ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍। ତାହେଲେ 3 ମାର୍କସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ଅଛି, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ରାଇଟ୍ ଏନି 3, ତା ଭିତରୁ 3ଟି ଲେଖିବ ଯାହାକି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଏଠି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ଏ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ମୁଭ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ହାଉସ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ bright flowers in the garden, soon the beautiful garden became a favorite place for everyone। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କିଏ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି 3ଟି ଦେଇଛି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଏ ହାଉସ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଠି ହେବ ନ୍ୟୁ ହାଉସ୍, ନୂଆ ଘର ହେଲା କି, ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ତାହେଲେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏଠି ହେବ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ସୁନ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ଗାର୍ଡେନ୍ ପୁଣି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ଟି ହେବ ତୁମର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍। ଭଲ ପିଲା, ଖରାପ ପିଲା, ଭଲ ବାସନା, ଖରାପ ବାସନା, ଏହିପରି ସେସବୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ନାଉନ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହୁଥିବ। ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଲା ବଗିଚା, ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଏଠି। ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ତାହେଲେ ହି ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ଏଠି ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯାହାକି ଭଲ ପିଲା। ହି ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ, ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଡ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ତାର ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାଟିର ଭଲ ଗୁଣ, ଖରାପ ଗୁଣ, ୟାକୁ ସବୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ରିରାଇଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜିଂ କରେକ୍ଟ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ, ଯାହାକି 2ଟି ଅଛି 2 ମାର୍କ। ରୀତା ସେଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଏନ୍ ଦ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟୁମରୋ, ରୀତା ସେଡ୍, ତାହେଲେ କମା ହେବ, ଯେତେବେଳେ କହିବା ହେବ ଏଠି ଗୋଟେ କମା ଆଉ ଏପଟରେ 2ଟି କମା, ଯାହାକି ରୀତା କହିବାଟା ବୁଝେଇଲା, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଏଠି ହେଲା, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତାହେଲେ ବିରେ ଅଛି ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦ ୱେ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ ସୁଡ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ସମୱାନ୍ ଏଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ତୁମେ ସେପରି ଲଗେଇବ। ରାଇଟ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ ୟୁଜିଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡସ୍, এই ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ଯାହାକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ଟିଚର୍ସ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ ନେଇକି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଲେଖିପାରିବ এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାରାଗ୍ରାଫ ୟୁଜିଂ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ, 5 ମାର୍କ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଟିମ୍, ରୁଲ୍ସ, ୱିନର, ହେଲ୍ଦି। ତାହେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିପ୍ ଅସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ, ହେଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଦିଏ। ତାହେଲେ ୱି ଲର୍ନ ଟୁ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର, ଏଠି
टीम हम लक्ष्य कर एटा 1 है टीम वर्क इन ए टीम एंड सपोर्ट ईच अदर रेगुलर डैश हेल्प्स अस बिल्ड्स स्ट्रेंथ ताल रेगुलर कौन हम रेगुलर प्रैक्टिस ताल हम 3 प्रैक्टिस तापर एवरी गेम हैज डैश दैट प्लेयर्स मस्ट फॉलो जाकि प्रत्येक खेलर एवरी गेम प्रत्येक खेलर हैज कौन अच्छी रूल अच्छी 3 गला पर एटा 4 रूल्स नियम अच्छी जाकि प्रत्येक प्लेयर ताको मानिबा उचित वेदर वी बिकम ए डैश और नॉट आमे आ गोटे रहिला जाकि विनर विनर नॉट वी शुड प्ले विथ ऑनेस्टी तापर 14 नंबर अच्छी राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर टीचर इन 5 सेंटेंसेस जाकि 5 मार्क अच्छी तुम शिक्षक विषय लिखिब तुम निश्चित आगु जानी पूर्वर तापर 15 नंबर देख कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर टू योर फ्रेंड ऑन योर बर्थडे सेलिब्रेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स 2 मार्क्स अच्छी ये कौन लिखा तारीख दिखाई स्थान तारीख हम जो तुम्हें ये जो लेटरटी लिखुच से स्थान ना लिख तारीख दिखाई एपरी भाव में लिखला विथ बेस्ट विशेष एंटर कौन लिख योर बेस्ट फ्रेंड तुम ना लिख एप्लिकेशन अच्छी एसे एप्लिकेशन एप्लिकेशन राइट एन एप्लिकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट 3 days लीव 3 दिन छुट्टी निमंते तुम प्रधान शिक्षक निकट को गोटे एप्लिकेशन दब जहाँकि 5 मार्क अच्छी तापर रहा 17 नंबर कौन अच्छी लक्ष्य कर यहपरी प्रश्न पे आसो जो पे वीडियो को देखुच जब भल लगुव तेज लाइक कर कमेंट कर शेयर कर सब्सक्राइब करा भूलोनी सब्सक्राइब कलापर बेल आइकन को पुश करदेव जहाँद्वारा तुम प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर यहीपरि प्रश्न पे प्रिपेयर हम पैसेज गुड़िक तुम विषय हो कि बाहर हो ताको प्रैक्टिस कर निश्चिंत तुम्हें सक्सेस हम ये बोर्ड परीक्षा 17 नंबर देखिए कंप्लीट द नोटिस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स गिवन बिलो ताल ब्रैकेट रे जहाँ दिखाई जो नोटिस टी तुम रेडी कराई से ब्रैकेट रे जो वार्ड गुड़ देती आ नंबर देती नहीं पूरण करवा लेख मुझे साइज कर मुझे डैश पूरण को लिखिदे नोटिस नंबर लिखिदेव 69 जहाँकि 1 तापर डेटेड दिखाई डैश आर हियर बाय क्यों माने समस्त पिला कहुई जेहेतु स्टूडेंट्स आर हियर बाय इनफॉर्म दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर समर वैकेशन फ्रॉम 1st May to 6th June 2025 रेगुलर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम डैश के 16 June 2025 एटा नंबर 3 तापर स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट देयर हॉलीडेज होमवर्क एंड स्टे तांकर होमवर्क जहाँ दिया कंप्लीट कर एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग द वैकेशन एवं सुरक्षित रही नोटिस रे लिखाई तेणु तक यहीपरि भाव में तुम्हें डैश पूरण कर भिडियो किपर लगे कमेंट कर मन दे पढ़ समय नष्ट करना कारण परीक्षा अल्प दिन रहा तेरे रोची जय जगन्नाथ।